أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبتم مساء، أعزكم الله. bukanam jamde safun tibangan laban pi anu safaral bayi semi kemi kolal kaddi kel mala kaddi dina lawe nyamono dika safara kanu dagalem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni senu han be jato la ko de soram ko daga mi dal suratu an'am e sora kala yoyu yen mango mun mi ka molio tike man wonuri ngena furin tan jala be jum kato e sora man de mi ko le mi ko mi kan maka jupoy tanu juma fa fulay aya kama kam kan ko gawa dif tok ya to la be kay to de sora kala aya kama kam kan ko gawa dif tok die ko yola kam suratul an'am tanem tere ko la mayone bele ko mun jala be daga man a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن آية نيمونو يون جالا بك ميكك موليو نجوكال اميتي وانا كين ولا رومي كوتين كان من دال كاتلت مبوجابي ايو بار كوتين كات كاي سيمت كوم ولا لي واف امتي كارلا مو كانا واف يون يتو كولا دي اوكي دي سمبايليو de mamma bu kanana ko misil makaje be kay nene kila no manja kila bar harbe jawala ba mo seyo te yewno lam kun kan makaju ko e nan nam di kun ku kila ko kanu kibra mana ne jeni jajak fam fan jana jake bo lab mo bu jajak kila ko mboko juju de ke mola jak ano san mom no tere nga mo juke do ba fure fa fam ba sankere bu fu jala meno manjut ikine yesu mel jo manjut bu ka banji ba jo reno dal nyenye esko wala met ko baba wakane man do bajo bam yeke wala mayone qul muhammad onili ara'aytum jiragomma in akhadha law sam'akum wa absarakum to ku jamite bobot ku kile ko lu kanji ku menya de bot sam'akum e jameli je menya de kila wa khatama de lok ala qulubikum yitawol wonji jodor men du kila o jiragom man ilahun ghayru la yatikum bi emi tiemba yambo mi yeje bengaru le do yakan meklemite yoy kate mite yetu ko mebande wonu jikileju de wonu me kawsa manje jam de senu be yitima be jiwono nyenye yoy mete kala bot jas jora ma sole sos me ye kan so yebaje bengaru malaga na mo fangen sum jola njuma jak furi ma fenya mano jikile jeji sumuti jan mo kila ko rindim de to ni nete manaka ka mo kila ko ko jukku kawsa ke ko sumut de to ni nete ma panaka ma ko se ke ko jukku be ita bugono japo mo ko nam apumu inete kanito to majuko akame mumune inete kanito to masanken an kawsa kola ko lokom inete kanito majam den nyaajere ko jima met ko dur temite seneba yoy botte dor nyamono inete ba juko je mewnu le doru wala won yalla be ka jabe wala ko dal bajot comme ko bajot la nyal joko ba kilemite ko ne kep na yone ondur na matikema kayfa nusarrifu al ayat bulini kapagilisi ayat sumu kuma nyima kaje be kay senebe ko nyi baja bajo suma ko tajata kum yastifun bar ko ba kalende de makko mos kuma wot be juk kuma wot be jam ote dal problem yolo la e mi tema bulli wal no manjale kila bar wala mangta be keliyo be manjate kila de ko la may do kam problem la kul la ñu cengi ara aytum jire gomma ara aytum yelet man ko njiji juk frankane furma fes comme e kengi regomma in atakum adhabullahi toku jani buyi kabatemite bu jala jabba tatambu wolenu aw jaharatan badi bujo ma jedi kangande nubo yok bujo bu toklito hal yohlako illa alqawmu zalimun bu kay bi jebe sof le jakulu sakete kila
bu mo ne wuja kalusme kila bu jala jama moy tuji jume man jikar kalusme kila ko jebe ka yone dal bu jere be safa kala jam ko ñeñeme wala ko de mos wala ko de lat kay nakate mi tay do tu wala galane galante kila bari yone wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin ko bonya kani boglom e boglati wono sele jawro ko no gawa kem ku suumi ko roka ko yamati ko ko baji aljana ka kammi ko ji samna sonde ko bi an no frere fuke la fofu nan ko bonya ko jawmi kon ko nabi ko mamal ka jalo ko joko jum fujuma fole ko la ko karanga ko po mo ko jumun to mi be kay senu wasuma di ko na ro ko jakande nakan kan jak sunjaare mi te boro ko la bam te mamma way ngon dewna arjana an nakan kan koji pour ko bam te mam to bade ngon nere menol yo la kom haaja yoli asan kana bano kurima ko la kusumut emite no jela ka temite sankene ma yona jari ngeen ak la mon ta sanke ko rim kan maka jeme sum ko sumut memite e tam na sanke ko sumum te bajadi ko sumate non ko rim ko la ko sumut dere dal mo moko jaaram bare ko ko banya ko delege li ko banya dione faman amana a pajami maniyinen wa aslaha nakara ka jak fala khawfun alayhim wala hum yahzanun yoni ko kan ko kala konja de kete ko li ko lebo ko ko jeme to ke baba arjana kebe mbode ko bi andu bob ku ñoli kan kama ko bi kun kab jakku moli musale emite to ko ko kala man pour wo ko baleto ko to yo je mewdo le man ko de kon le ko gal ye ki wala boro mala tu ken ma ta fanfan mo kana ko indena walladina kadzabu bi ayatina yone man kanyo sumi kuma nyima kay tin jemite ni bajo bajo yone yamassuhum al adab yone bogala pam bo wari de kunu rak pam ko wari ka sutu gana pam ko wari bar nak le bala fere bima kanu yafsukun nit ñoo ko bulef dama ko la ko pour ma ko di wadi dina ay ñewal mo kam mi dor pam gore kon ano sandi wala affaire fam fam jembe kaane ba ma ma jembe ko jiit ma ka nek ma dabba ko to kantu mo jabana jolle mi dal ma ko ji ñeme emitone jira gomma wona pilola to ke wala ke ndor tu ka jabe ko la ko baytene te ke jamo no na doru emite kebe kiromi ye kam mujuk hani ko docteur ak fangi a docteur ama nawa wala borokam ni ngi kila jata no panji ko so mamela mando muyugo ko docteur ko baytu mel man ko je bekande ko man ko ne juke lalando man ko ja ko ngari jikil jata na ke nakete ku joku posero enda elenki ne kala nyam no bi kila jeji jom jera keral pour ma jaka balle pour bede jukede mo ka der may dal jikila ji jawjaat emite abota jikila jolio ana wonta posero jikil jeje be juk a docteur kala mo wala nort abba jort adje bekane man jikila jikena jino kendo bajadi ji juk kon mo kammi wakile mo manga met ko mi emite keb ye mo lemmi mo ka der la wa into dune matallahi la tosuha o jaabe jo mo pin ko na kadami te wumi awle to mo ban ko pin kato awja la jojum ne ma jikile cejo le to ban e puis seje jak e wote je jak mo ngaram je jak e lu pe je jak mo fa mo ma jakke wonu sandu ko on jaaje jak na jikile jisi jikile sunsum fure pa fukana mo man mo suma man do mo jakke njaat ko ndoru to hano jume be pin suka siya ne manem te sem somo de to mo ban be pin elio dal sako de kera do ma de won de nam to de do nyawo mo kare wo kila mo ko bale kila bar tanu gale no ran tala ko mi o jala jaju ka fi ko non kullu ma ko nyaw chamali na ma cep kullu ma kan may mi te tuke aw de to ko kila on ja boro ka boli buyi ko no na lo chamali na ma e mi te to ko ma de ko kila do wan war no kayo to no war no jikara to jak mo ma jamet ko 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 bon daga le ko le ko daga ko la de a bada ko remit ko kullu ma ko wala walen an war no wakili mo ro ko senil met ko man ko walen mi bajje mi te ki man ko bajo kullu ma ko bajo de kilma naw bajo de wono ko kalam ko kullo de kala nyamano yo ngon to ko be kala nyalo yo buyik biya kini na koron kuri ngort kuri njata ko ru kuri tike ma pon ma jamet ko mi te fange kan wala ndor tu bay to ni jebe kala kala de mi te ka te mi te to ko qul muhammad la nyerege oni la aqul lakum indi khaza'inullah ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعدهم ببعد ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين تاتي na Muhammad akuma seme on ke ko kafirak be diine
di kola kom bela tay kat ko juk met ko kila dal sineta sol soko bajimi soko jembe ko be ko juk to ko jembe ko wana mtundu o nyama mtd kengi mi derege may dal ciengo mi ma din ma mu rego mi wodi abe cienge to ko woni jakku ine o makko laagi no jajak kantu ma jappo jotto ko ko sola dal le malegen katu ba sola ra boy banko sola mi di wo war mu kandak sin wala sina mtd ma man met comme a bonya cemo le wano sanaka a bonya di ko don Muhammad none emite ye bajo bajo yo yombo di duni yo yombo kala kala kay kan kan duniya ko ko derege mati kama nye kulen kina kama ka urumu kan sanako ku gale no ligale ku pimpin wana war makanik bana ajene emte direk may dal ko jurumu le ko le ku yinen on ko no de kafire tali banja pane halaki tu bunu mango meno nana kama nyaw kaabo aje mbike nek mbayinen ala tumpo na pake mbato ko moro ye kilman emte de bono ko makko nyama ngo neysine ko bukara kola makko wala ko jammori ko dela go mayono kul oni la kun lakum indi khaza'inu la jira to met ko buntu ga batem te ci bode ma bi sumni gabu bo mi puslo bone ma jama meno ya ne rego tumo kulli mi takate mi tay buntu nga bole ko bu lampana bole ko njiye ken andu wala alamul ghaiba waje mbeka baja ke kaje mi manji to de wa meto mi manji to poni juko ndi kila nyimo wala mi rek bar waje mbeka baja kaje mi manji to katu mula bo fay ngon ti juko man di farafu mbo nyambi ko ndere wambo kaje yone wala alamul ghaib wala kullakum indi malak le tono ko nyemale kade je an jani wonde kanjak kaje ngoni kan koji e malaka nyo seru tuma mite e malaka po bios lo forde dem tawata no san nje kante malaka nje an emite bongla inma attabi ma yuha ilayya woni rebe do woni emite bongla bedi ni woni rebe do kala de tumondi pok mi rek won o bajot e tumondi seno fu fon men fakana fompul le tumondi kanu ingeru buntu nga batemite nyuru di bukala emite sumene won anes jumbe woni de wono ane won to kona kawo ko bari bula pana bodi e kala kiyo woje be jole kajum fanyi manje waja po joto met kom uke o wonje do kala tiro kala kala kul mamad keni hal yastawi al a'ma wal basir di kawno rakolu ana puma daju kan ko reba kunan namba ko njawa kanal aje be ka waken aje ko mungara aje ko mungara on tawaken idan mo kan dere go mayen dal arege bu ko ko walen ko na afala tatafakkaru man lejo won orba akara nga dakaro ko walen ko na afala tatafakkaru man lejo won jinde won orba yoni wa andir bihi alquran yo ngay mu ko len no kawandi alladina kamani yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka ko limet kamite pambaji jeni me jiti mbabda ma sawali me king to ko la ko roko duniya ngaral ko ne mukani ku ka ku ken ma famfam de ko ribe majaka yoni laysa lahum min dunillahi wali wala shafi' at ko bajut akot lakel ko bayte poel maken ajabe ka pakani yamal kiyama akantu memite mo kan an jamba bunti manane dal awri be nyakira papa ke ka yamal kiyama kala famara nga pakort ama it papa ko mate tapak wallahi arjana simple alebo simple arjana andu ko jahana bobo baytala ketat na garni meta akala dal tano kendo emite manjum kon wakili fam fam muy seb kanak malaga na man ko ri ben mukela dem buy seb kanak wala al manona wala kana ma bangotu nafa an waf emite yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli min minhum yawma idin sha'nun yughni yone fu nak fukela fo beju kana manana ti wala ko go nya ko na ba ko wo gutal na te pa mola kat papa pamane chamom on e kurim mba anyila fam pambandal am pa fa awji mi nyanje ko to kate yor kondio inyam pambana nyolo chamo milam baranya po pambate ya nyolo po jambanyo ler nyana ne ya wakanu kanto mi no kendi ka karankan makaji be wono kajo bogar bari jibe kelio mi manje mitay aw kana nyaji manje date mitay juni be kila ko tanu sen kate ete ya palon nyenye ataliba bete akaramol akarama bete ataliba nyenye aw nu jola ko no inji pani garanti aw arjana ba fa mo may mat ko no kay mat no kay yo emte dara la mayone baji tabaji akotle na baj anaje be kana pala ola ana amtu nemite ko nemite kebe ngol me kotlaw ana wonte kotli foke mite wuno jama kotli kon madame mite jebe wuno mite kotlaw han be jaat mo kam wokili fam fam muyinen no kom no ribe nemite ni madame magmeno no ko be ni madame magmeno munam de kam kuje kaje be baji kotle ko bani madame mite mage yone la allahum yattaqun tikema ko kane ko kolliya inye ko kafela kana mamada kawandi di ko no kasan kana ke nu janja ko o mawtu mu welo radio bar no mamma
ka kanjiri bore nyadi ko ko mi kel kololi ngoto yujene dal kelum kako mola ko titte ko neto kelum kako mo ko yujene de mola ka wala ka bunang boko nebu wulu sanka njako ko de ko sanken nu jamora nu mikel do le wala ka nan ko la ko mo kedi ko no bilal amikel suhayb rumi amikel amar amikel fure mu ko ko tudi kay makiya mo ko no bajuli ko ni fa wala ko ko reso ko re kana kan kan makay wani mtdere ko mayene dal mo la ci dewan ko dione wala tatul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha yone kan me man dal kanya di kangeni ko bode la emite bu jom kalim wan konton ko dal emite ko solaye mate emite ko mangumi yone dal bu ko kam ngi emite jam ke sori met ko be ñes ke sum ket ko ka fara kam ke ni yone jak ko mo kam ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay junuba yolil egorti junuba egorti ko kala ko ku jirbe ko konti bawo jirbe ko konti bawo kala ngi babo nyiru aw beedi ko kala muy tu ano sa maro ko nyabe di fu ko ngi jebe ka pinora ko lo amangu ne yinen amangu mi ne yinen kene ne kat kan ko mi kala man ko ribo de aw ku firen kene ne kan to ko mi kala kon apare ne yinen dak yone madama mu kana moli mu ledi kan ndi fotata do ma du ke sori o kama jafata ko na min dalim ko non de ko lusumi jede yone yetu kili yetu ko kafira kala tinya aw bu kuyne yine ko ne ko be ko non ka ke sori yone ko bañ ka jom problème ka nu se lus yone wa kadalika nokor nin mono joku nya aw boko kama utinya ke ne ket aw yone mom no ko mel fatanna ba'dahu bi ba'd bu ka ni ka de kan jarabet ko pali bi ko bet ko pali examen ko pali fitne ko pali liyakunu man bikola ko jamaru kamoli de kon haulay man Allah alayhi min baynina ubu kemite kibide man eru ende e kan ko karon fikila foro laba matti kon ko koyme wala alayhi salam bi alama bi shakirin emte de ke ngi diwani ko ejuke man ko nemite bu ko karu ngel mayni ko kibide kala est ce que le manjum ka fama ko sale kala ba kon buju ko mete kon wan ko waron ko kandi wan ko nyaadi wo sinama kam wala to an anasana fere fam man jembe kana makana ko bate mitay bemte wonde cham inyeme emite eregola jamo pour mu kana ko kenu mato kon wala to an anasama fere fam manam manji mete mite tu kon pour mako be mitay yo to ko nyama jala me ko bete kila ari be jani maye mang meno papak ari be jani ma suma kila bakana man mite mang meno pankam bu yik bola done ja وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين emtedeje ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam yende rego maraje meka so fara ke bukana kola kan kayine makela ma korum kuri bodi kala ko keno ma mos kala komi moru kam man kula tun ke nakata kala de rego mayne wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina nano san kayine mi inje ko jala ko joko tokoli man ko ne e jobe kana ke dikay ngakiya faqul oni salamun alaykum safi fam safi oni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fel bula be manji juror nu yakuli manji la ko mo mute makko meta mata ko dew jinamo andum assalamu alaykum yoy nyamono yo la ko ka safara kat ki ne mi babe di dunya andu yowmal kama ko cet yama ko nakana de la ko jema ka safara bare assalamu alaykum e kala nyaamo wala tayo salamu alaykum yo wala molati kun salamu molati oni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o ko la ngi mana dal wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dione dal usafil ku jalo jaat safil jak muru kenoro wa bu ka ko bo nena na jala jaato ko le dis ndelañ ci maru ke lanke no dak la ñi dione dal wokili fam mu pour maji safor jak mu juk met ka muru emite to ko yeto ko bu ko jamono wokon kep eru ngenu ngeme kanu kana boja mo kam to fu jikero kep to tesen ma fu juma bare abonya le ma je be kana boja bu kan bale to di
kon konje anda muri anda ustaz anda likali anda president anda karema bukana konto kana kala rumo kuleto jakala kanto af aje be jajjumelu fela o kebo bana ni jali kala ale mama o kebo tan kala jomum o ali kali to akala ale mama to bukan konto kaje bero ge makon nyawrunge na lande kon ukuyum jako kala ko ko jakkati to laji kana likali to an kana ale mama mo kimi de seno mes kon kujala jako joko tokoli safi jak woni salamun alaykum ubanja noni kataba rabbukum ala nafsihi rahma emite famyo eroke no difuke folio met comme yo amansa botenia ko mi kala kolio and leta musi yesutu kenu di bala feru ala nafsihi rahma annahu metu wabajo man amila minkum su'an bi jahalatin anosan misaro ko bokkuji maro ko junube bandak maro ko nyajunbe kala nyamano o dikke manjeti amani met ko junube kala yala ko yoy mbarala ko mekan nallo metta man tan de emite tu ko bare bon to be kane do nyamano bi jahalatin naka monya ban summa taba nalo sifa ina emite dal mode amike leke e lorto jadi kangene belo de rambe no woni kanya wako je junube nak nji fani manjoro dunia pousse ak man te do ko war e kanya do bare nji dala amike leke filimte fefo mani jali yo jumto nak e pour tate le jaba am fero na fakam dal min baadihi wa aslahana la yakanjak amma met kon fa annahu ghafurur rahim junube kele boy kele amma met kam mite dal yana law nyana kama sa yam fo am bantina kana botinia emite kare menaket aw benen to di maseta le waf ando ko e am fu jappo gumul to masale ko waf kon panese ni won man dal waje me kana fa kete aw balle tora kila way je me kana taw me ka won man dal pantora ba jalle na fa kila mo kam akam mi ko ji lañ bere mite mo law yo emite waate kala do ju kamet ko mamba ko rañel fu mite fumbo bu yekna kana dal te bay te je ka top toro dem kala ri jati ñako ni am fo ya fo jun be kele kere boy kala na kam te kaya fo de kala yoni wakadalika nokor ni manji jam ñen no fasilul ayat mo ni pejilem dal ko mo juma ko mo set manji ma mes comme je emite ito kutu be kare men won bari to kutu mi jiro kay jak mi wonu arjara yoni banna ko jogu janni kam wal tastabina sabilul mujrimin mo bu ngara bet kule putek bu pajo bu manje di bu pejilo mu manja met comme bu ngara bat islamique wala ko bobu o barno dal kule putek ko ndomi koko cibomi wala letaro po joto ko wate kala nyamono MTD man mane jembe kan leno yo kan dama yol tasbina sabilul mujrimin inyebe di frim fukala fofu MTD ko la jamet comme kala tun kali bena kay ko kule putek kon injere ga ande le putek let jettu ka frim fukala fofu MTD kan qul oni inni nje muhammadu man ji karanya nak no hedu ana abuda ledina tadu ko min doni MTD firene mbi kana ko bay sineti lero ayna ajola han be jatom disneta sola de bare jola nalogo metti duniya ñenem te tokunya elu mawmuro duniya ñemono ne so ngi tusondo toja nin enete wone won an wala norna wona bu ko wala o manjami SC wala o manjam furenu mafu e furem bana fu jibe kalaju jinen kaju kusano mako uru tu bire sinete sola sibanidi ni kana baba la janna na utum dinkere lo ma emeti pour mambi ko nakela kito ene sabaru katabo ubo rewu tu ko be mitay wala la nyo ngara o kana le miti yolo la kajo mal kampa wona miti da lu lero de ko boñi timo ko ko jala ko joko sofol do lu boñi timo mo kam kabo do tubu wer bu tike mu jori bene miti pou bak won jubal na la bu jupo e sis an o sis na nga bodu sis anam ten tok mo meti kanu pakena ye kandara mamad manano woni inje dal no hitu e mi defirena na abude den nesta do ona min dunillah mbikana koba sinete so tan yela nya sanam to de mi tay njilero qul oni la attabi ahwaakum kusuma kullu tiribe ko moko kadalaltu idan iribe no jaat kon ngir jinjim mama ana min al muhtadi lan dikan nan maliwe e mi tembo wulinge meyi senom yo eto ko mi jedi moyol e banjani kat bo mi yori bende moyo le mo le jaw mokim njomde law bu kana tuma ko sabar yola wantom akara nga to ko jawande regule jemagut yakko ji fersono manjola jari be wolul yona o nyawkata logo banjani buñaw ji buñaw kafan ko kala ko kat muji buñaw to de kafan ko kala ko funa pamfuri panji sola ma buñaw amanga jama kanni ma muji kamakela le jaw akara nga nan so remi temawut ba dijuma makan forcé mes ko moyno ko ni fana kola
riborut emte to ko mawde to ka kala yera go mayono ru jakut ko emte go jamayono ru jakut wanto wala ko na ona kaka bo kila fam famuri bana ko ko kala ko ye kanere go la manane قد دللت إذن وما أنا من المهتدين قل أني إني على بينة من ربي نجوم دي بغانا ما بس تكفر باب دي متي وانا متي رغام بار وكذبتم به مو جوج ما جوري جيكا غاجو دي نيوس بو ngal bokela bobu ñamon ngedi bu ngal baja kenen dimo mo di ñoos ndi bokela enu jaja hana madi kon yoye ajo muloro oni ma indi ma tastajiru nabi waji sombe ñaari o ledi njede e jukelu jahannama de kano kana kolyo mbay jukelu arjana de kano kana kolyo ledi kanyana kumbo ju sombe sombe molo mano samara mo ledi kanyana kumbo ma indi ma tastajiru nabi inil hukmu illa lillah ano sana yekent bukana mo kala lejatem de kep yoje metti ngati torale nak tutorala na yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin yoyeri benen mukana mulak malagana me pour mo islamo annu ko ke pojula bayte pojula famana jakemete waje metti ngati torola mo ne pojula set alus ndelus to wuri ngaja kayamal kam pum to karo bet kano to kana ma jakede bare po jaw to a jole na pare bela tete o juk jande daga jole a jole ne ka kande fure be fita jole de na bi jaw be na senken sieke mbi sanke moli batat fure be fita jole ne ka sanke o de go jana na jaw muloro mba kenan mbi to moro ko rim kan mam da kana o de go rede ku sumut bare mi teno daga nyaade nak e janjam awone pambu to moro awone pour muloro bay dule nafa bar funa ka furi nyana fofu man do kiya wara fola fikala fofu emte pambe seni met comme ana pour mu lotoro ana jom lotoro bar kuri makum bo kan yere ga nyaade moyo ko joade no jeri benen bari ci kanatu ko qul oni law anna indi ma tastajiluna bihi la qudiya al amru bayni wa baynakum kana janin waji ke ngore nya wodi kan na kumbo man banene fa emte metti ngene tutora la moy dinje bare wallahu alam bi zalimin emite manji wala ko gabara fama no sa palo wala ko gabara ko elusma palo emite fama ne manjol mo kam onar rek wala man jawor meno uri benaro jaja jak uri bentoro jak kan problème la ma indi ma tastajiruna bihi yo nak la yeken on somana nyak la yeken do kila kon mo kam wokili fam fam na لو أن عندي ما تسألين به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ننمي تساك موتوك بنا نبانه hani بجات كيني بكيني جنن كيني تنكم بكيني نكو emte dajal mi jejum mi seni metkom wametom Muhammad amanjito wametom ana wonta manjo lejate kilamite keo de islami londe le sanara wala yoni wa indakum mafatihul ghaib yoni to janin wametom kabab ma manko kuli e kon mayel ko kala yeke toja wametomi kankanin ende aranke seno en ko kule ko ban kon école maji makko le ko mo ngono jikere ekla toja ni wametom buntum bulampan bannak bawambe ne ko bande ko kul école malemte yeke wa innakum mafatihul ghaib bal la ya'lamuha illa huwa bay tawna manju wameto lejamite keo na forek mon di kon bari nye ko docteur ko molle molen ko manji angi la de farafeti nyamo la ja darongi ote nene ko la mayno wayala ma fil arham yo kebe manje wamidi e bajmeta sekaw anyi façon mbuma di ko bari nyako docteur ko manje manje janda sekaro met ko mangi lenine mbangi lanare panka magaba panka jakon e ko manje manje neno to wate kala mo pro de ilmul ghaib o may mtetere may no yalla ma fil arham mela man may dal ma pour ma deni na mo no da seka fu nak fa mo nokel no fa fla na fu pour nak mi pour le e mi teme met ko mela mo nyam mo jembe kane man kan an mo le mo kam man kan an mela mo nyam manji nyabe kane anaw mel metangi le ni ne aje be kane ni ne mbam mel metangi la jebe kane nare mbam mel ma jebe kan ko nyiko ba ko no foto wate kala mel mu kala mo pour le nyam mo nokel fa fata seka kep e mi teme may kullu baktat ko bayte jora ak la jebe kay sen met comme mela mano ke dunya jaat angi le nide mbangi la nare ko ko be ko mante bana permite to kum jingi rek mante jiba jabu no ko ra boli jo ki diku jo ngara pare li man ko jike wonde ko re ji yena ngam ko no yotok to mo pour de ka bana kat ko ilmul ghaib ka to nyenye ko jike jak mo ne ko juku do ra bar melam ana wonta jike bana meteni no metana kana jare ko manje manje mo nike ma se ka jenda ngam ro ka ko pa ko ngara ne melam ka munina kururo ma kana ngele ni ne
kusola jana radi kono on sola jomu puri mela meta na raw jaw kandi fara fi man kana ngela nare bare mo le te kammo yeki ndere go wayala ma fil arham to kebe mete kebe mo ne man ana won tamay nam ko juke nyama ko ne jinne majinare no popo de kapara kan ko ne ilmul ghaib to nyani ilmul zahir ya fakar man kana ilmul ghaib ya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu de la nyero la dione wayala ma fil barri wono somi tingre falafu kayemba kano sankati mo fam e soyano sende yite e en poto ngende jaay doru tono sanojo ko ndiwana wonto mo jogu yone dal yemma jomo di tingre na naw nyaade jaay aw ba tobo je tafakere ma men tobo yemte wayala ma fil barri yemma ma jomo nyaade tingre wono tobo nya banyo jogu to kila doru yone wayala ma fil barri kon man kan kayra la no nuja ka be jëm kila bokk na yone wayala ma fil barri inyebe na limite pilla wayemma jinya doru tu ويعلم ما في البر والبحر ومي دي فلافو يوني يما جو si wol si kese so si pulo ja si jo si la ko de ne ka cinga ke falafo e su ke kala lebo yama ne bane wala kala nyama invité man ju sen butu musono di falafo wajo ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يوني مو بسرنا بو ياب bu bare di bu ket RCD ndegu katoji kano sana kumulo lonta de kana koli ko yone yejuju ko bay mama ko jande ko lotam ko je melo te may te ba ko je melo jojoji kar oto je duniya to wayo ngi waate ko ne woni butumbuma yone illa ya la mo fa ko man te manji te ba ko je melo ne ba ko loto yone mama ji dortu wala habatin le bañ pop elut mbay kol fi dhulumatil ard yalla di fukaraf mo furi bu furi me nak wala ratmin moto lettan may dal tan kane dal potota ma bon elu foto wala yabi simaledi fasul safanu fasa yaf mon dal mi migdo nyama illa fi kitabun mubin foko jawto ko emite me safale kabinyo no meti katoji ko man fulay fu man no ko jimi ka ngulo la no ko jimi ka kontula di beure boli ko man ko jo ko lo placer man di wate man yo emite mama ji do tout e bande safale kitabale jandor daga bajar kon no ma jame tamanta aman sakila o nyamono manaw no ko men yema ma mo kammi na mela mo no kammi da se ko kam ñu flef kala fofu yema jangela kala na war nakana ñi façon bu ani ne mboto anare aje bero ma jeriti bero ku gaba kondo ku feji kondo ko tukuni ne ko tukunare bani ne danare yone illa ya alama to yema ma do to kon ma ñame tamanta bay to me de kan di ne ñaba ñam temanju ñu joju amansa ko jama sana ma ka ju pe na kati duniye de sus eton resu ka sala to ma ko jante no wafo me ko bangalo ma ko no maro di baje ma ngona rok emite solat ko député emite solat ko ministre emite solat ko gouverneur emite solat ko likali yo kep kullu yawmin huwa fi sha'n wa tano sayidi buraka bolio bane galeriti wa ma sanami logo illa fi kitab mubin wa huwa alladhi emite yakone nak yatawaffakum bil-layl yebu yaw manji modi fukaraf aw kala ko no jukumet comme kamande suka setu sikate katen e lebi kida ko moyen o maji to wonde jaw yo ne ki manji ngone ji findo tan no kon ni keket yone bare yone wayala ma jarahtu bin naha bulep to banji kane wono so jika mi di tulara yone e mama jiwo suma puta nak yabasukum fi li yuqda ajalun musamma peyite na amori nyata de liwi amori mi panayiteni bat ko sima ya banot mo jow fabelu buro ngabe barno na bu ban fa play pankana de wote pankana de wachacha ade busana aw da biyange aw tono tan tan mi dal na ko wate banu nak yo jaw yo tengal yo te jaw yo tok mama yo li yuqda ajalu musamma suma puta nak ilayhi marji'ukum arosana aket nak babden ten je melaje bet suma puta nak yunabbiukum bima kuntum ta'mal de wala wajlakum rakum babbe ni to anosane anda fulay fuman wate man mari man rakum le man ka ñosor ka ton war mu ñosor nu kila nak MTI si so met comme wawe ñemono le ma mu ñosor mono na awkano foko d'accord met comme malegen awkane ye kam du jojuk metamanta borok bano sonon de kane d'accord metamanta MTI wala do tout mu do rebe de kila mu do pak ba de MTI onjo suma yabas ko fi li yuqda ajalu musa suma puta nak ilayhi bab de MTI keb marjiukum bonje mbelañi bet suma yunabbiukum bima kuntum ta'maluna so wala ko mboroka fokende ko walani nin ami andaawo ajono li sama safelemi nanatali eno awla ko nya ayano ande aw o mari man la ko mboroka bu monu je mbeju gano dal yene wa huwa al-qahiru fawqa ibadi yene ma san ma dal
abañu semba yawujum kumi kela kolyo tu titi ko kila nami tahiru fawqa ibadi wa yursil alaykum hafada yoni pe boñu bedi wala si malaika saje me poyet wala si malaika saje me poyet wala man ano samro ko banani borokam nak de topotori boy jenen bu jak janu tok boka jama suni bu koy jade na emite la foti de ora ro ko ronde tan tan le borokam nak ko man portale ko kato do ka jewmal kam kan sede yana wa yursil alaykum hafada hatta yakmanta ida jaa ahadakumul maut anosana fekkete tokolom tan kala nyata fatu rusuluna ko bonya ko motu ban ko jokum ko liboro ko momeno tu kala ko si malaika sen mo dal sabbo nyaasu sen men dal sangare yu tete ko tayo so siram benem e malaika bo jem mananga yute mo ngole pour na to fatu rusuluna ko bonya ko motu ko mo le ko jokku tokolo on ay faritun ko mustu ko fafen anosan watere ne banno ko tokolim le ko gumbul le ko benen ثم پوتنك ردوا الى الله مولاهم الحق فانكلا ني بوكو تباب دمي تيالي يتوكي مي يلا كام سا عربنا اكول من ما رامن ورا ما ادي مالغن امو سنا مي جي رامن كا غاجو ko no mi tede yo nya pera men malagana rek yoni ala lahul hukm wa ma ji tamet kom batinga be baga babtu em ke kira ki bom dal wa huwa anda ma sana asraul hasibin af anari wudde kala la ka wakin ko dibo ka to no so wanto dal e mamay mono sa moje mekane mon to waken woji epinete mitay man jabe kapino rakay ko mikela ko le eno kon wala buro wala tu an anosono fere fam woje mekane mo kan akana be ko bete mitene manim tema ngeno kanto mo japam pakola de kan ka jube de wala ko man ko jala ko joko jom wan kurake mi de wana mitema mi sinamut ti an sanara ko ma wana mitema mutumi bu yik bola keb nan de kan kon wala tu anosana man metamanta emite to ko makana mi kala jebe ko bete kila akobe ja jak ni mane mang e mang meno dal de chamol akanja koji mi jotok bu yik bola na ni kato potor mo kane wala to sufali mu nyeno no gaba mo kana ko libena ko ni makuri makani mane mi te mang ko meno tike mam mo no baja kajom ke yokulo ko la ke yokulo kala ko jala jat ko bakar ko jala to japu gara qul oni may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بعث بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون سبحان الله وجوجي كلام تمكي ولا منو انا ngolent ajola ja furto be ngol na ja aja arak fon fanam de fanamite esel lañat fole to ngol yo yo ne kul kengi ma masa kengi ma man yunajjiku min dhulmatil barri wal bahr to ku jan la kala irimi yemak de jol wala tengire falaf ay ba ma napakan la de mi kala nyamano uno kana jade falaf busana bu jaburin tutoray eruse de mi guba kami emi fumi gene de furba de eruse mi yemake yonde jole amana pakal la dor nyamano tadu ona tadarruna khufya am jalbe ka ngamorako wala de kapite men ko ma ko la de ka bonor poli ko tu o na may badde tineti billahi alladhi la ilaha ghayru litineti na no sanu yalla mu joju kana o mana lenge ello ngene te kep o ci nyana de mi te kele bam fuken inete na jawma jaju e mi te kele yo emtene kiyama mi ma ay ma wala makani mo le yati jemi tay barna kula ko ni nda bugala pon kula mi tay ko pren jadi bugala bi ko na wallahi ni fanel la ko mi jere sera sen ko redu jeb ine tele famba ji yuwo de kila den ko ko me safete hoju man nyakor men na busana bla ko be ko yuwa wuru tu aka no wi nen no man na kala mala ko mo kete mi tay wakiliya mo juma mes ko mi tay kanem ana wawa kayra la bi je bola tin jete mi tay ro kan do kala ko be ko jara ba yola le jam kala ko no leto qul oni allahu yunajjikum minha emite ngole me pakenu buyi ko kala bobu nyamono betedi met fu karubam yetula rubam di falnande fo tingirande fo dabe ngeno mi dal tenje daw nakami temal me pakene bari yone leto kede wa min kulli karbi di buyi bano sanak emite ke be pakene mami kala lol mu jawla wana amtu me kala yo jebe ka pakene mulla la kala yo jebe ka pakene e ma jama mo pak urero jabo pe kala kare mu rero po wa min kulli karbi barna summa purto janak antum tushrikun
na jila ko bela wete kala yo ken ngile nya e pakenu jar jila ngi ye nyuma jor da sinete solo yore dal bo bu yikda nin teñi mo nemite dal kele e pakele jano ne ne ten wolo jano kama ye kam yo bokile fon fon lo yato qul oni emite di semba yolio huwa alqadir yo kebe molemi ala an yabasa alaykum adaban e wonde buñu bu yik beddi mo yo bu yik bokila bobo bo wonde bo kam min fawkikum e wali no asamane lo ndimu yo mbade kalum kan makabaje sebe ko fum solo pasolu mbaw pajawdu ujo ko man taw buñu mo yutu e wala no yit di fatera rek wara sopulu di fatera wakani bu yik man nekamo aw kantumo jam tahti arjulikum de wele yente malak man tay giso man jiloro ijo jiket yone kebe ngole mo mba kantumo ja ay yalbisakum shi'a dinga leje simpuru ko si groupe san ka yon kan ma ka jofoe ko simpuru di mu loba mu lere banay manyi tik jendi ka bujor o di ka bada ko mbasa ba de kam ka di mu ku jaken mo sey me ko pali de kam ka ko ku jaken di bu lepte be ko pali ba sabal onde mamad la ñuji kema mu keno mi kayfa nusarrifu al-ayat man fi tene man felen kuma ñima kati ñi bajo bajo eno la lahum yafqahun tikema bi kana ka kana makaje be kallo man ko lewul bara han be jato yito le waw man ulo kay bondo bay tamo na joko kon ka jukete ko le ko gale ni sabari ya way ku ka wande ka wande nya le ma fel molin le ka jopen ka sanken kolin le sumbutum bolin baro ko man mola ko wala burumula tu an anosan kan no aje be jabe mitema ko be kala nakana ko liyate mitema riba ko rego kantu mo jaba jolle na mi dal mo lati yona la allahum yafqahu barnak muhammad awni mo dimi bo ñu beddi bu kana kene ni wa anzira shiratakal aqrabin mo du kawdi bu kana ke kan makat filu fokon kan jelo fornde fonko ko togum bu ka man ko nyaka baka jantende to jamale bu kana ke pan ko ribeni mo kam an anosana bu kana ke yakuri benti no titi be waji bu kenam waaw wala garwa e mi tene kala ka juto mo ne kam mo kan ka jube ko mangedi bari yone wakada be biye qawm bu kana ke ko man ko nyosi ko ne wore gon to kagajo andu anosa bu kana ko la ko nyose o ni ko kedi ko ande ne na wali amna nawlu tampe mi nyamala basulu tufa amna no fakilo li fanna wali o nyawara sanke do wayno ko manja ko la yone wakada be biye qawm ko bu kan fan ko nyoso andu akawande anosa bu kan fan ko nyose o wakada be biye qawm yoni wakada ba bi qawmu kana ke ko ko nyosi kul bale oni lastu alaykum bi wakil njoma jiji kare nyaadi je kawande keb ni jalo de bari kan funa joma folle le fuji ko ma folle le fukul mo folu e mi tene mi jeri ngenu kemo api summa jadi beji to mari ben jaja kurakela allah si jama ja ko wasuma kala ko joto kanjemal kiyama de ta kengi je de saragi je kano ma inji wantonti to ron dakala wala ko da miri ngeno fure fukala mo fona janya fo lastu alaykum bi wakil kon on mana peore mani miti sero meskom o di wala dal kajante kebno wali ko bare ni maragna lastu alaykum bi wakil momonto yon li kulli naba'in kure kanosani furin farosani mukana marasa mustaqarrun bawta mujala mujum mamu be pono toka moto waaw fujum fol mo fofto dal fasete wala be toka moto na pojoto furin fukala dikala ko li fotu mustaqarrun bari yone wa sawfa ta'lamu sunde mi te dal panje manje sette yoni an anosan furma fano rek nyam fof man ko nen foko bele ni fotan furma fano kanya mo kana mano sama kam dam te mayne mo mayne ka janteni bare na fnaka fana jimbe kay sene ka daw wa sawfa ta'lamu mo kana arjana la kara bayta musaket marindo bajani mi sawt to ku ja ko seno sen arjana fana ne way no jogo de kaman jina la ko nya fa flay ni ni kata en kata fam pi wujenta pi dingi dar jana man on ne mi sen han ma no ken no nya nak tan ju nya dal na lo si fa ten na ma jani fana so fe ni amil jahannama o araga man rabbi ji'uni la ali amal salihan fi ma taraktu o fana dal emite sabaro langanom mi duniye na ko langana wi je bero kulay ko jotto ko fama jaka nde o emte na wala rudu la adu liman huwa yone ko ka gajo nim pi langane li be duniye fulay fakum ko je be kanu jak warna bela ko landi bu lepte ba ko la ken no yano mo kammi wala to an anosan fere fa mo jante ko ma kam sankana nyaade ko mi yini met kon ko lim katemit jambu joji ke jano ko likka sanken kolle ko joboya ba ma sume fure mbaka gajo no deregi yini met ko wone mi tere ko mi wonuri ngene nyaade aw bar nak akawande ande ka kawande ko manane mi te yone mamad nane
odi awtuji name mo jirero di wanamde ka kawandiya kana jani wana kala raga nyana wala kala kebo difko po jato kono dal ande dal wa sankane do dal o bajiri bare mana sankane nyatu wanje nammi awda kila uri be waja mo tuji papa uri be tija kan kam biya mo kana wala to an anosani affaire fam fam jembe kane mari ben waje me kana fakata kala na wana baydu kila ko ko jewna kawo bo kato akato wajana bana jembe ja wala ko dal woteño jembe bajo mes kan do yenani mo kana mo kala momo mo kana na ko ribana katemite di waye magomi ko rima kam sankala nya ngonne kullodi mo kana meta ken wa kena kiliya wani mam wala ko ajo ko metti wonu sankana ja lesmat ko nyiba jiru be jala kila mbanji ba jiru be ka sankana kala o sumutu ndakala bar wonu sankana wala ko rima katemite no sankana le won tu le mo kana mummo ikkel fu jom fu kala fofu bare mi te fam yetu ko lal e bande no ko bayo kon yetu kala mayo no ko bayo mane mag mun ko bayo moni mam be kay senu lak eno jakkola ja mori benane mo kala bako no ko makatemite no ngarale jaktola ja mola tal wadara ko mayna won ton de likuli na bay mustaqar yone furim fano sam fajal ndat fofu man ko tebe ko nem fota fu yembe kala kabo mo keta mo to ka foto kon o fere fam fam may met kom ni mama dara kala manane al birru la yabla nane bara jab mustubu piyo manan dam fallem fale nyabu ko pot wa dambu la yunsa bulep to bul ñoy bulep to bu longeriti jinu be naw bajimi do tan me peña dala mi telo long yo na imal ma shi'ta wa dayan la yamut achama je me chameta o ajir becet anuma arok nyawma ga la ajir becet imal ma shi'ta rok ni ma summi aw eno ma summi no rok eno manak kama te dinu tuda ni man rok men o don to moko je me chameta ka jomde kon mo jabe tamante o tudal pilanya ku jom kan ma mi kala sana rokom dal mana je meto ke roka jabal kama eno kon mo kam kom pon sankana dalu jupo jupo bangana barno mu yaju ni bere awtata nyamono mambo juka kama mo beka bene dokori mako baba fo farma fo kulo ku ci wala jatan ele wonu fajane won dere ko lankani insha Allah ati wala mangor Ibrahim asane jeju kon bika mi ko la ko ke kon won jall mi ngare mun jatno wala kami 6400151 6400151 mba 3993151 sino mba seno seno ko ko mun lewlo re 6400151 mba 3993151 yano seno ko mi tike ma ko no jamorat sikila soso man ikan ajama diko makanje me ka beren lako pour man ka jam tum diko jam la ke jak ka jam ko jole ko koku bo ka jam tum ko jole ko ni kena ma be ma jon sankana le ban ko jole ko water ko mon teno ke ndakela ule mo ma nyamet ko ndoro la ko mi haja yalla dal mo kam kuri makate mi te eletrele yo yon ona pora wala bormola tu mama de bonglo man kam makana kine bar yono mar sanna kay la rahmatul lil alamin mani bogli ñew tu pour man kam be ka bote ni katu kon duniya tu ma jembe kana man ko wala kore bu ka ko bo luwaye duniya ngon te sofi bo wala mo sofi man kam ko kam mate jakam wala kam dal luwaye te mi te ko kanja ko jidi ko ne ko no kan jana mo yeki maka bo bara police a ko liwtode mo kam bi duniya mo moy jala men ko mo no te baji de ka bana kat ko di dine 6400151 6400151 mba 3993151 3993151 3993151 surtout yana sanu kan wono bere no ko makan nyama kasankana ban nende kala wala mo kanako o ma jamet kom jarabate mi te kala e mi te wonde jikero lal di mano mandi mo di bugala bolla bano mandi mo de yam fola di bo wala ka jadi kare ko man to lo ngamet kom wona lo bajana buyik de wala jarabet kon wono lo bal no wonde ku jeloral no wonde ngani ora ngani en me jakut on wakili am ke sora setana sora yalla mo kana ko motena kamotena ko jeme kan baja kayra la naam allo gombole radio ya wa alaikum salam gombole radio ke suma ke gombole radio wal ko kero kayra alhamdulillah
emite kati yo malegen ok malegen ri kokoro tudi kayra alhamdulillah malegen met karam malegen amin alon kon ne kan ko mon ci ka ko man kan ko mon ci man kan ko e jam alon kon mo man don ni te lo ko amin di kam ko kan kamani ka tubi ko man ni bina amin baraka ni te ka ya jak amin te ka tutu malegen met karam te am folo la borom la tu no kanena ko mangora ko jama ko makate mite naam وعليكم السلام ورحمة الله تعالى نعم كسو ما كم ولي بقوا كبو مو بانجاك امتك لك أمين kan kusumene amin yo jaja emite katu te koyla tu yo han be jat no ba sekones 6400151 mba 3993151 naam wa alaikum salam wa rahmatullah naam yo wuji kane kokto tu baraka mes kan ko sume awa moda mo amin baraka mtekatu muwafaq kawanday nak moy dokor meno e sumérité jam kadna plaka merega keno banana dal aw mi akorego te to ka am korego to miya emtene tu ko lam naam allo طيب الو نعم السلام عليكم الو نعم وعليكم السلام ماذا وجه كان يو موي yo mas kanam tegal okay yo mo malaga bunu kana meno mu temam do sindine njani no kangen bara o kasafi ba kangen tinya ko do kanta sanya ko ndak mone ko do kanta sanya ko ndak
mo kane kay mo kan ni man mes ko ak ko fi na sango na ko fi mo kan ya sana wala moto wala ko 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 mo ko asanya ko na mo kan mo len bar wa fule waje be mo ji wakili mo pour keble kam problème ñay ñan ko ko pam wolo moy non tema mi de bar tema ma ngatu placer de yo jajak baraka mes kan mi te po yu fa okay naam allo naam waaleykum salaam wa rahmatullah mi te kati okay amin yo amin okay ana jimi yo ada yo le dine na no sanu fokale ana bana jat ma manara ga mana da astaghfirullah akhi wa sallallahu alaihi wa sallam ana yusal yana jila mi te me yam fusigin ba sitatiwul jila ma furi ko fola febe ben katu nyes malakas be yo sikemo mo kana plan be dekta ba ko regam risala kon jotok met kep na bi zaid khairwa na da war muduwa to wala kami allahumma inna sahibana kad nazala bik wa khallafa dunya wara dhahri wa iftaqara ila ma indak اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبر ما لا طاقة له به والهكوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم دوارا ngek la nakon mom yon ibn abi zaid khairwani arek mana ndongo no duwa yoyo de wona jak bare ka karan ko lo nyindi kon hadith leto ye joyes ko mamad mo naga be kana insha Allah na okay allo na amin allo nya o yala kom gumbale raje bangana bolla bamba aha allo na kesuma ke muji kare ko ba da jama'an yo suma ke ay ko ba tije kuna ko ba ya ni antara auji imam fati to para da kan da ni no ankai kon wasa ka kala kala ke kawan kon wasu bukan kana wasu jama'o'i ko kan bukan kana da ko yo ba na ta ta da kan ni maka yo ba da kala kana nauki ina idan da kuma food da da ke cikin da kuma ya ruwan ni food ko alma ma ko ni ka fara ka da wani ka fara so ni ya ku wani kula ku to ma ba ka da wala ka sani ya ko kuma na ka da wala ka sani wani sani ku mu alma ma na ka sani o da ban kan kan ka ta ka da ruwa alma ko ne ke ko na ma ko a cikin ya suke ka to ka dole te sika moni mom ya ko manen manje ma sare ko manane salial net comme kana kama kajo ko manja ko na salial ko 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 pour man ko joko sale kanja ka gajo kare ko sale ko ci bekila bar po kajo ko rek malage ma wala fop ma mes ko njurme ma ko ko mi yakane mo ka dal wakile mo kana ka kon fure ko la fa ko inshallah kono jamora ate radio na bangana bamba ora atata be fala ko ken hada billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ببغان بكير شكرا